तमे देखिले कौन हम मुठू पलैबी कि बुझीपारुन मु ए अनुष्ठान को आसवा कथा नुह कई थर कहि मो पालिया मान जो मैंने थिले समस्त कहली तमे माने अन्य चीज उठी पाउछ पेट पोष हाँ मु 6 मास जाए पाला जड़े कहते हाँ तुम कह छाड़ सी कहे धर पाला एमती हुए से माने अन्यत्र अच्छा मत रमेश बाबू इत्यादि जाई विजयना इत्यादि जाई घर गाड़ी धरिकी नहीं आइले आज्ञा आज्ञा जो पालिया माने पेट पोषंती बाहर तांको कहबी तुम पलि आस मोटे धर्मद्रोह दोष लगनी आज ये पाला सारी घंटा पर घर को जी काली पुणी 3 मास रेस्ट नेले मु सरस्वती पूजा ठू पाला आरंभ करी आज्ञा आज्ञा मो पालिया माने मो पाखु आसबे मो पिला माने जो माने बसुंती मो पालिया हाँ तेणु हजारे छुंची रे हाँ गोटे दा हबनी नहीं 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 माने हेले छुंची पंजा हाँ ये जेते बड़ बड़ मु अरविंद मुदुली की बसैले भी पालारे लोक केबे कहबेनी अरविंद मुदुली भजन गांतु हाँ गायक कौन जानिछि कहू हाँ ताले सजन आज्ञा कोचिलापाटना माँ जोगमाया युवक संघ युव सम्राट नृसिंह होता प्रभु जगन्नाथ तांको शरीर आरोग्य करंतु हौ जोगमाया युवक संघर कल्याण करंतु सत्यनारायण ये आपण मानकर भल पाइबा लक्ष लक्ष दीप जालिबा आज्ञा नानादी मानसिक प्रभुंक निकटरे करिथिबारु मरी मरु चम पाखु भिटी हेकी आसी आज्ञा 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 सारा ओडिशा रे चारिया व्यापी गला नृसिंह होता नाही हाँ किंतु आपण माने प्रकृत रे मोर गोटिए गोटिए जगन्नाथ आज्ञा काई की हाँ हरि मुखे जगत जगत मुखे हरि जगत मुखे हरि 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 आउ जगन्नाथ किए की हाँ आपण माने गोटिए गोटिए शालग्राम तुल्य जगन्नाथ हाँ आपण मानकु मु गोटिए गोटिए प्रणाम करूछि हाँ आपण मानकर भल पाइबा मते नव जीवन दियाई देला आज्ञा 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 रह ताहले रावण मरिनी हाँ विभीषण मरिछि हाँ ना केमिति यार ज्वलंत प्रमाण ब्रह्मसर रे रावणर ग्रीवा बोलंते बेकटा छिंडी हाँ रावणर मुंड केतेटा आज्ञा 10टा तू जाके देखिथिलु नहीं फोटो रे देखी सारे गोटे फोटो रे देखिली रावण 10टा मुंड मोर गोटे पालिया थला ता ना अमूली से कहे जो 10टा मुंड रावण केमते गंजी पिंधे हाँ अरे रावणर 10टा मुंड मूर्ख आज्ञा रावण गोटिए मुंडरे आज्ञा 10टा मुंडर कथा चिंता करि पारे बास मुंड 10 हाँ गोटिए मुंडरे आज्ञा 10टा मुंड कथा चिंता करे हाँ ना केमिति केमिति आपण मानकर संकीर्तन गणेश हाँ भागवत प्रधान हाँ धाड़ीटीए करम कले कौन कले कला प्रथम मस्तक एलिति रसानन सामदान दंड भेद आहा सानो दानो दंड भेद आहा सामो दानो दंड भेद द्वितीय मस्तके चिंता करू थाई राजकोष कुसंपद राजकोष कुसंपद राजकोष कुसंपद 10टा मुंडरे 10टा कथा चिंता करे रावणर कोन 20टा हाथ हाँ ना 2टा हाथरे 20टा हाथर काम करे विंश हस्तरे विंश कर्म करे बोली ता ना हला विंश बाहु हाँ मुंडटा ब्रह्मसर छिंडेई दे आज्ञा मात्र जेते थर राम मारू थांती रावण मुंड छिंडिकी पुणी लागू थाए हाँ आश्चर्य राम हाँ विभीषण उत्तर देला जेते बेल पर्यंत ए रावण मुंडटा मारा न होई आज्ञा आज्ञा सेते बेल पर्यंत तमे रावण को मारी पारिबोनी राम हाँ 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 मारिबो किए कैसे ना रावणर मस्तक उपरे जदि गोटे मांकड़टे परिश्रा करिवो हाँ एक करिवो वन पास करिवो बोले मुक्ति दबो हाँ तेबे जाई रावणर मुंडटा अस्पर्श होई जीवो अशुद्ध होई जीवो हाँ विचार कले हनुमान मु तो मर्कटर अवतार आज्ञा आज्ञा आज्ञा
ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିଛି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ ହଁ ଗୋଟାଟା ଧରିକି କୋହଲି ଭଳିଆ ଡିଫେନ୍ସ କଲା କହିଲା ଥଇର ହଁ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଗକୁ ଏ ରାମ ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗିଛି ହନୁମାନ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ହଁ बोला सज्जन लोग को मतलब हो के जैसे कोमल दूब हो जैसे कमल तुम हो जैसे कमल तुम हो जैसे कमल तुम हो राजो देवराज श्री पारा बैठे नर राजो देवराज श्री पारा बैठे खूब से खूब हो अपेक्षा कर हाँ मारिबू कुआडे आइछु हाँ दुब देखिछु राम हाँ दुबटा गाँ दांडरे हो कि बिल जमी पड़िया होता आज्ञा आज्ञा ए दुब उपरे मनीष चाली चाली गला बेले ता पाद कोषाघात दे दुबटा मरी जाए हाँ 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 मरी जाए मरी जाए तथापि से ता आशा केबे हरई न था वर्षा बिंदु जल पड़गला बेले से दुबटा पुणी कौड़ी की ऊपर हाँ 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 चषा पिला हाँ हल कला बेले ता मूल ताड़ी दिए आज्ञा आज्ञा तथापि दुब दुख करेनी नाई नाई ना संघर्षमय जीवन रे संघर्ष करी उठे आहा एतिकी संघर्ष कला बोली दुब हाँ नरराज देवराज सिरी पर बैठे हाँ राजार मुंड उपरे दुब हाँ अच्छा आखु गछ तो मिठा आगे हाँ अच्छा आखु डालटा कहीं रोनी प्रभु उपरे हाँ ए दुबर धैर्य अच्छी हाँ रावण तू धैर्य हरा हे बोलू बोली मरण मुख को जाउछि बोली भाबुछु हाँ हाँ देवराज श्री परा बैठे हाँ हाँ देवता मानक मुंडरे से दुबटी चढ़े आज्ञा आज्ञा रह बारंबार रावण मुंड अट्टहास्य करी खेले चली क्या ना भगवान राम रामंकु रामंकु एपटे मंदोदरी मागी देछि भगवान राम को चौदिन हाँ राम लक्ष्मण पाद देले लंका कटकरे अर्घ्य डाली धरी बंदापना करबा पाई मंदोदरी आसिला हाँ हाँ भगवान राम कहले मागे मा कौन जहा मागिबो ताहा देबी मंदोदरी कहले एति की मागुची हाँ हाँ कहला चिरपति व्रता हाँ होइबी दशरथ कुमार विधवान होइबी जन्मरे कहले एतिकी मागुची हाँ सती स्वाधी पतिव्रता हेबी केबे विधवा हेबिनी हाँ भगवान राम मंदोदरी को कहीदेले तथास्तु हाँ ताले रामंकर बाणीटा कौन भूल हो नाई नाई मर्यादामय सत्यसंध राम कौन असत्य हो नाई ताले आमे कहीं राम जन्म पूजा करवा राम नवमी करवा हाँ आमर कौन दरकार रामायण किछि नहीं किछि नहीं प्रभुर कथाटा कौन भूल हो कि ना पलि आसी लंका कटक को हाँ 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 अभिषेक हेबे विभीषण हाँ भगवान राम अभिषेक कर विभीषण को ठियाई तले मंदोदरी हाँ 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 हाथ जोड़ी देला मंदोदरी कहला हे राजन हाँ तुमको मु दियर हिसाब से मुंडिया मारुनी नाई 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 तमे वर्तमान लंका कटकर अधिपति हाँ तमे लंका कटकर राजा बास मु आज गोटे न्याय मागिबा पई आपणकर द्वारस्थ होईछि हे राजन हाँ हाँ मु आपणकर द्वारस्थ होईछि एतिकी करंतु हाँ जो बेईमान मर्यादामय सत्य सुंद कही मते आशीर्वाद बर प्रदान करी कहला मु सती स्वाधी हेबी हाँ
ସେଇ ବେଇମାନ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏଠି ୟାଟା ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଦବ ତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାମ କଥାରେ ତମେ ରାଜା ହେଇପାରିବନି ବିଭୀଷଣ। ମତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଠିଆ ହେଲା ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଯିଏ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଦେଖୁନ କାରଣ ରାମ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଲ ଓଭର ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ନବୀନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ତୋଡ଼ା ଖାଇଲା। ମୁଁ କହୁନି ନାଇଁ 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 ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖୁନୁ। କହନ୍ତୁ କହିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିରୋଧୀ ହୋଇଲା କାଟିଦେଲା ତାର ଛେର। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ରାଜନୀତି ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ବୋପା ଘର। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଛାଡିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳେ ମିଶିଲା। ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ବୋପା ନା ପରା ପଚାରିଲେ ନ ଆସିଲା। ଦାମିଆ ରାଉତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରା ଶେଷେ ମହିଳା ମରଣ। ବିରୋଧୀ ପରା ଯେ ହୋଇଛି ତାହାର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଦିନ ବିନ। ତେଣୁ ରାମର ବିରୋଧୀ ଯିଏ ହବ ସିଏ ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖେଇକି ଆର ପାଲା ବାଲା କହୁଛ ତମର ବିରୋଧୀ ସେଇ ତାକୁ ବିପଦ କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖେଇକି କହୁଛ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇବୁ ନାଇଁ ସାରେ ମିଳିବନି ମିଳିବନି। ମୁଁ କଣ ଆରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆଜିର? ହଁ ହଁ ରହ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଛି ମୋ ଜୀବନ ଯାକ ହାତ ବାଦେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇନି। ରହ ଏଇ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଗୋଡରେ ବଟ ମୋ ଚିପିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଚିହ୍ନ କଥା କହିଲିଣି କୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ହାତରେ ଭୋଟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚର ମୁଁ ଟିକେ ବିରୋଧୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଭଲ ପାଇନି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଫର୍ମଟି ଦେଲି ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଲା ମୋର ଆଇଲାନି। ଦେଖେ ଦେଖେ ଦିନେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଲାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲମ୍ବା କାଗଜ ଚିରା ହେଇକି ଫାଳେ ପଡିଛି। କହିଲି ଏଇଟା କଣ କିରେ? ପାନ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଘରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଛି। କହିଲି ବଢିଆ କାଗଜଟେ ପଡିଛି ମୋଡ଼ିକି ପାନ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ମୁଁ ସେ କାଗଜଟାକୁ ଅନେଇକି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା ବୋପା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଫର୍ମ। ସରପଞ୍ଚ ଚିରିକି ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୋଧ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବୁ ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିବନି। କିଛି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ହେଇଛି ବିଭୀଷଣ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରକଟ ଚକ୍ର କାଟା କାଟା ରାଟରେ ଅମ୍ବରେ 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 ଅମ୍ବରେ
ରକ୍ଷା କୁଳ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟଗ୍ରରେ ଧାବିତ ଆହରବରେ ଧାବିତ ଲଙ୍କାର କାଟାକା ଫାଟାକା ନିକଟ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲା ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ହେଲେ ଉପଗତ ଆହା ହେଲେ ପତି ଭାଇନା ହଁ ଦାନ୍ତ ଝଡି ପଡିବ ପଦ ଗାଇଲେ ଜଣା ଥିଲେ ତ ହବ ଭାବୁଛ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ଆଉ ଏ ତଣ୍ଟିଟା ଖରାପ ହେଇଛି ନାଇଁ 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 ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ ସହିତ ରାମର ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଓଟି ଓଟିରେ ଏ ଆଡି ଆଡିରେ ଓଟି ଓଟିରେ ଇଡିଅ ଇଡିଅରେ ଓଟି ଓଟିରେ ଇଟ ଇଟାରେ ଓଟି ଓଟିରେ ଇଟ ଇଟାରେ ଆଦିନ ଓଟି ରୋପାଟି ରଡି ରଡି ଦି ରଡିରେ ରଟିଛି ରଟିରେ ରଟିଛି ରଟିରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଖଡ ଘଟିରେ ଯେ ରୋପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ଚଡ ଚଡିରେ ଯେ উঠি চটা চটি তুম ভূষাদি নিপিটে ফিটি অনুচটি কঠিন চাটি কিরন্তি ফটিরে অনুচটি অনুজপটি ভুবন্তি ফটিরে এটা খটি নুহ তম বেড়ে আজ্ঞা ମୁଁ ତ ଡିଡିରେ ଗାଉଛି ପଢନ୍ତି ଖଟିରେ ମୁଁ ପୁଟି କହିଲା ବେଳକୁ ଡିଡି ନ କହୁଛି ତୁ ଟି ନ କହୁଛୁ ଟି ଆଉ ପଇସା ତୋର ତ କମୁନି ତୋର କଣ ଯାଉଛି ହଁ ଆପଣ ତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହରେ ଆଉ ର ଦଉଛି ତତେ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଆତର୍କିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମ ଉଠେଇଲେ ଧନୁ କୋଦଣ୍ଡ କନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡ ରାମଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ ଆଉ କଣ ହବ କାଣ୍ଡ 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 ଆଜ୍ଞା ତମ ଘରେ ସବୁ ଯାକ ପୁରାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତୋ ମା ପୁରାଣ ବାଟିକି ଯେତେ ପିଆଇ ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ରାମଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ ହଁ ଭରତଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ ହଁ ହଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଧନୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କାନ ମୁଡିକି ଆର ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ହଁ 4 ଦିନ ଯାକର ପଇସା ତ ମତେ ରମେଶ ବାବୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରେ କାମ ଯାର ଠିକ ଆଗୁଆ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା 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 ରାମ ହଁ ମୋ ବାପା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବଃ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ ବାସ୍ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିବ ଆକୁୟା ବୋପା କକା କହୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟିଂ କରିବ ଆଗ ମତେ ପଚାରିବ ସାର୍ ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ ହଁ କାରଣ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କଥା ଟିକେ ପୁରେଇବା କଳାକାରର ଧର୍ମ 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 କିନ୍ତୁ କେତେକ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଥାନ୍ତି ସେ କଳାକାରର ମର୍ମ ନ ବୁଝି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଇଗଲା ଯାହା ପାଇଲେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଲେ ହଁ ହଁ ରହ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ରାମଙ୍କର ଧନୁ ମନେ ରଖ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ଧନୁ ନାଁ ହେଲା ଆଦ୍ରାବଳୀ ବାସ୍ ରାମଙ୍କର ଧନୁ ହେଲା ଆଦ୍ରାବଳୀ